Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syufa dari MelakaFX.com. Untuk sesi mentoring hari Isnin 27, tapi hari ni saya buat awal. Saya baru sampai di Miri ni 25 hari bulan 10. Okey. So takut nanti hari Ahad tak sempat, so saya record awal lah. Okey guys, so kita nak mulakan dengan yang pertama sekali ialah US Dollar Index. Okey. Now, ada sesuatu yang menarik dekat dollar index ni. Kalau anda semua nak saya refresh balik, US dollar index ni sebenarnya adalah nilai US dollar dibandingkan dengan basket of currencies ataupun 6 major currencies. Okey, yang mana yang pertama yang paling champion sekali ialah euro. Okey, 57.6%, and then diikuti oleh yen. Kemudian ada Great Britain, Canada, dan wait. Okey, saya pun kadang-kadang pun terlupa ni mana saya punya ni. Okey. Okey, ni dia. Dah banyak sangat. Alright, euro, yen, pound, cat, kron, Swedish kron dan juga Swiss franc. Okay, so basicnya kalau misalnya kata anda nampak US dollar index menaik, maksudnya US dollar kuat. Dollar index turun, maksudnya US dollar lemah. So ini chart yang kita ada. Okay, so bagi kebanyakan broker, dia punya susunan ataupun percentage tu dibuat berdasarkan kepada standard yang anda dah tengok dekat sini. Tetapi kalau misalnya kata anda menggunakan FXCM, berhati-hati sebab dia punya pembahagian nisbah kekuatan tu, percentage ni tak sama macam yang anda lihat dekat sini. So itu ada sedikit pelik dekat FXCM. Other than that, should be no problem. Okay, so dekat US dollar index kita, paras 86.10 ini merupakan satu resistance yang kuat. Sebab apa? Nampak tak red ataupun black candle ni, kat sini warna red lah. Sebenarnya dia adalah long black candle. Okay, so kalau kita tengok rule ataupun hint dia, separuh body boleh jadi resistant ataupun harga high candle tersebut. Okay, so bila US dollar index kita dah bounce, dah bounce daripada sini, and even kat sini macam ada satu gap, boom, tiba-tiba kita nampak terbentuk satu evening star betul-betul dekat 86.15. Okey, evening star ni tak berapa nak cantik. Sebab apa? Sebab candle yang ketiga iaitu bear candle, dia tidak close lebih separuh daripada body candle yang pertama. Okey, tetapi candle yang kedua ini, yang kecil ni, saya besarkan Okey, candle yang kedua ni dia menyerupai satu spinning top. Okey, dan bila kita campurkan dua biji candle ni, dia jadi macam satu engulfing. Okey, so mungkin ada trouble ahead in US dollar index. Alright. So kalau ada trouble, maksudnya dia mungkin boleh retrace lagi. Tetapi sebenarnya saya nak lihat kekuatan bear macam ni, saya tak begitu confident. Not that confident. Okay, so mungkin juga US dollar boleh bounce naik. Sebab kalau ikutkan data-data fundamental, sekejap lagi saya tunjukkan data-data PMI, tak ada yang begitu, tak ada yang teruk sangat. Data ekonomi tak ada yang teruk sangat sehingga kita kata US dollar melemah. No. Okay, no. Okay, baik, ini dia dollar index. Of course, bila kita dah tengok dollar index, dan kita kena refer pada Euro USD. See, dia ada satu mirror, seolah-olah macam satu morning star. Okay, cuma yang ini lebih kecil, so macam satu morning doji star pula dekat sini. Okay, tetapi again dia close tidak lebih separuh daripada body candle yang pertama. So agak berbahaya kalau kita nak masuk buy terus. Nak pula why should you buy euro against US dollar pula?
So saya akan banyak ambil kesempatan untuk sell di Euro USD. Okay, kalau ada kesempatan untuk sell, saya akan banyak sell di sini. So kalau nak buy ni Euro against US dollar ni, saya kena berfikir panjang. Now on the fundamental side, Euro ada kebarangkalian besar yang mana Draghi akan membuat satu pengumuman. Dia kata apa tahu? Dia kata dia akan ECB akan mula membeli corporate bond corporate. Okey, bond corporate. So ini kalau misal kata, sebab pengumuman ni tak saya another 1 or 2 weeks time, nanti saya akan detailkan lagi. Tetapi ini adalah satu news yang saya baru baca, maybe dalam 2-3 hari lepas. So ini merupakan suatu langkah yang dibuat oleh ECB untuk mengelakkan euro daripada jatuh ke deflation zone. Okay, so dia mula membeli corporate bond. Corporate bond ni apa? Syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat dia orang pun boleh buat bond. Contoh Apple nak buat bond, dipersilakan. Amazon nak buat bond, dipersilakan. Okay, so dia orang akan ECB akan mula membeli. Tapi ini cadangan, belum ada finalize lagi. So kita nak tunggu announcement daripada Mario Draghi sendiri. Okay, ada kemungkinan. Okay, so itu daripada Euro. Okay, dan berkaitan Eurozone juga sebenarnya ada news yang baik datang daripada Jerman. Jom kita tengok. Okay, saya suka tengok FX Street. Saya suka tengok kalender dia sebab dia punya kalender ni lebih detail daripada apa yang kita nampak di Forex Factory. But then again, ini adalah pilihan saya. Kalau anda rasa nak tengok Forex Factory, dipersilakan. Takkan saya nak marah. Okay, so kita nak tengok last week. Okay, mana dia? Oh yelah, ni tak ada. Wait, economic calendar. Oh, kenapa dia tak keluar sini? Alright, looking forward. Okay, there you go. Tiba-tiba tak nak keluar pula. Ngeri saya tengok. Okay, recent and next. Kita nak tengok last week. Here. Okay, so kita hari Sabtu. Tak maulah, kita nak tengok starting from basically on Monday. Okay, and sampai Friday. Okay, apply. Okay, maybe take some time. Okay, right. So guys, Euro kita nak mulakan dengan of course bagi anda yang dah lama dengan saya, alumni, kita kena perhatikan data Euro ni banyak yang kuatnya datang daripada Jerman. Okay, Jerman. Dan Jerman ni merupakan salah satu negara kuat dalam perindustrian. So kalau macam tu, kalau dia keluar data berkaitan PMI, kita kena fokus dekat situ. Okay, mana dia data PMI daripada Jerman? There you go. Okay, hari Thursday 23rd of October, Euro manufacturing PMI dia punya forecast 49.5, which is contract. Yang data yang lepas pun contract, kemudian dijangka contract lagi and even slow. Tiba-tiba boom, 51.8. Okay, now ini merupakan suatu yang sangat-sangat bagus untuk Jerman, especially sebab apa? Sebab daripada contract dia pergi kepada expand. Daripada forecastnya still contract and even slow, tiba-tiba boom, dia melompat ke 51.8. Okay, so market service pula 54.8. Now
dia punya fokus 55, dia cuma jatuh lebih kurang 0.2 sahaja. It does not affect anything. Okay, even kalau kita tengok betul-betul, kalau kita nak kaji data PMI, manufacturing sebenarnya jauh lebih penting daripada service. Okay, now good data coming out from German sebenarnya menolong euro, ya, menolong eurozone juga. Sebab apa? See, 49.9 fokus, boom, naik ke 50.7. So daripada kontrak dia expand, ya, dia punya servis pun cantik juga. Okey, 52.4, kalau ikutkan bulan lepas tak banyak bergerak lah. Okey, kalau kita tengok Great Britain, wow, very very bad. Walaupun Great Britain dia mengundi untuk tidak menaikkan interest rate, tetapi tuan-tuan boleh perhatikan retail sales ex fuel, tak masuk minyak, tak campur minyak, negatif 0.3. ex fuel September ini month on month, year on year 3.1, worse than yang di forecast. This is not good for Great Britain. Okay, US nampak PMI 56.2. Nah, walaupun fokus 57, 56.2 not bad. Okay, not bad. Saya lagi suka dapat 56.2 daripada 51.8. Betul tak? So it is better to get 56.2. Okay, so kita dah nampak dekat sini. Kalau kita nak main Euro USD, you have to understand yang dukung euro sekarang ialah Jerman. So kita kena perhatikan data daripada situ. Tetapi ada tak data-data kat situ yang menunjukkan US makin lemah? Nampaknya belum ada lagi. Okay, so kekuatan US still ada. So that's why saya tidak masuk lagi buy here. Even sebenarnya saya ada satu sell position somewhere here. Saya pun dah lupa dah. Saya just tinggalkan saja kat situ. So saya rasa mungkin dah hit take profit yang pertama. You know what, I just leave it there. Okay, so nanti kemudian baru saya tengok. Okay, so itu di Euro USD. Now saya juga ada beritahu tuan-tuan untuk perhatikan di Australia. See, nothing much happen in Australia. Double bottom, it need to break above this level, barulah dia akan significant. Okay, other than that, see, nampak tak doji saya buang ni dulu. Saya buang triangle ni. See, doji. Dan doji ni pula, dia bukan duduk kat atas ke kat bawah ke tak. Kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, saya buang ni dulu. Saya tak nak confusekan tuan-tuan dengan indicators. Okay, I just throw this one out. Okay, now this is doji at the top. Okay, this is doji at the top. See, this is doji at the top. Dia naik, pum. But this is like doji dekat sideways. Doji sideways. So dia tak ada significant anything. Dia tak ada apa-apa maksud dekat sini. Okay, apa yang kita nak ialah satu long white candle untuk break this level. Itu yang kita perlukan, bukannya satu doji. Okay, so itu clear. Alright, so ECF see very good, cecah 2055. I hope ada antara tuan-tuan yang dah reload somewhere here. We be talking about this setting for such a long time. So kita just biarkan saja, tak ada apa yang kita nak buat dekat situ. Biarkan, nak bounce, no problem. Okay, now saya nak bawa tuan-tuan kepada satu pair yang pada saya agak unik, which is USD Canada. Okay, now bila kita main Canada ini adalah satu commodity currency. Okay, so yang benda yang kita kena perhatikan, komoditi yang kita kena perhatikan bila kita main Canada ialah of course oil. Okay, oil pula dia ni dah mencecah satu paras penting, support level yang very very important, 80. Okay, very very important support level, very very huge. See, very very huge support level. Okay, kemudian dia bounce sedikit, right? Ada bounce sedikit. Again, tak begitu strong, not that strong. So
still mungkin bias dia memang menurun lah. Tak ada tanda-tanda oil boleh recover. Ada fundamental news yang mengatakan Saudi Arabia dah mula mengurangkan dia punya supply oil untuk menstabilkan harga. So mungkin harga akan stabil di area sini. Mungkin dia tak akan break ke bawah, mungkin tak akan bounce banyak, akan stabil di sini. Okay, so itu oil. So bila kita nak trade Canada, kena faham benda tu. Now, yang bestnya bila kita main Canada ni, perhatikan candle-candlenya. Long upper shadow, macam satu gravestone, and then long ada doji lagi. Okay, so nampak tak kita punya MACD pun dah cross ke bawah, dan if you guys notice dekat sini dia ada macam satu divergence, right? So this is good. Betul? Not that good. Okay. Now, sebab apa? Bila saya letak satu lagi indicator kat sini, saya letak satu moving average 20. Okay. Saya dapati dia bounce cantik. Bounce. So, saya dapati moving average 20 merupakan satu support ataupun dynamic support level yang bagus kepada UCAT. Okay, so kalau saya main 20 EMA, maksudnya saya pakai apa? Saya pakai FX add. So ada probability yang mana this pair akan bounce ke atas. Even kalau kita tengok pada candle yang terakhir, dia macam satu hammer. Okay, mungkin tidak begitu significant because ada doji and everything here, right? Tetapi bentuknya adalah satu hammer. Dan low dia betul-betul kena dekat 20 EMA. Okay. Right. Tengok pula dekat weekly. Kalau tengok dekat weekly guys, perhatikan betul-betul dekat MACD. Okay. Now, low, higher low, high, low high. Tetapi ada tak prospek untuk dia naik lagi ke atas? Betul, nampak tak MACD line mendongak lagi, distance dia punya histogram masih lagi besar. Dan apa candle untuk kita sell? No, saya tak nampak satu candle yang significant. Nak kata ni satu shooting star, body dia besar. Ini ada satu hanging man. Okay, hanging man. So boom, dia engulf body ni. Tetapi naik ke atas, selling pressure, and then the last candle very small. So kalau nak sell, belum lagi bias saya untuk UCAT ialah buy. Kalau tengok yang ini, nampak boom, selling pressure, boom, long down line. See, selling pressure 1 2 3 4 5, selling pressure, boom, long down line. Sini long down line. See, ada dua. Sini pun long down line. Okay, boom, baru dia jatuh. Ini tidak ada pattern yang begitu kuat untuk sokong penurunan. So saya expect UCAT nak pula fundamentally US dollar masih lagi kuat, Canada belum lagi. So probability untuk dia bounce dekat sini pada saya agak cerah berbanding untuk dia turun. Okay, so you guys boleh try, boleh gunakan FX add untuk 20 MA. So mana tahu ada rezeki tuan-tuan di sini. Okay, even kalau misalnya kita pattern wise kita panggil benda ni cup and handle. So ada probability dia boleh naik lagi sampai sini. Who knows, man? Support, resistance, see, ada probability dia boleh naik sampai sini. Okay, the probability is there. Okay, so terpulang kepada anda semua untuk mengambil position. Okay, so itu sahaja daripada saya. So saya harap saya dapat membantu anda sedikit demi sedikit, insyaAllah. Okay, so kita berjumpa lagi. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.